Hello guys, sign in bonita ako. Dinakit kayo guys. Marano niya kasi guys niya may kalugero po bonita. May suspend po yung klase. Okay mo ito yung klase mo. Yan guys. O tara na guys, muli tayo na po. Okay guys. Mimingata mo po lagi, mumuram po. Hintayin na po palang Mama Lulu, Thursday po yung libing na. Bali muli tamong Wednesday. Muli kaya pong Wednesday, bakit na mag last night po. Sabat-sabat po di ba? Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye guys.